Hallelujah, 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 hallelujah. Udaramani karava shakala ravana karavana karavandala ravana daramandala ravana daramandala ravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Idaravani karava shakala ravana karavana karavandala ravani biri 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 bara 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 bara. Urabandala ravani bara 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 bandala ravani karavandala ravani daramandala ravani. प्रभु जी सुंदर हमारे दया करो 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 अवंतर समस्त पाप दोष दुर्बल तर्जुन मार्जना करो हालेलुया 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 धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा गौरव पाई एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद होली लॉर्ड 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 Shabara Kalaravani Turi Biri 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 Para 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 Gurabandala Ravani Kalaravana Daravandala Ravani Karavandala Ravana तुम्हें धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 ओले ओशान रवनि कलरवंदला नम गुरवंदला रवनि खारवंदला रवना दारवंदला नम हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु ईरवत्रमणि करवंदला रवनि खारवशवर कलवर वरवंदला रव होली 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 तुम्हें महान 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 होली लॉर्ड शरवनि किली बिरी 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 बरा 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 वंदला रव होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इतरवनि खारवशवर कलरवना दरवंदला गुरवंदला रवना दरवंदला रवना दरवंदला रव हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus पूरा शाखा मानिया करवनि कारवत्रमना करवंदला रवनि दारवंदला हालेलुया 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 तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 जी सुंदर हमारे दया करो अवंतर समस्त पाप दोष दुर्बलता मार्जना करो प्रभु जीसु को बाबले रक्त रावण धौत परिष्कृत पवित्रता और शुचिता मुद्रांकित करो हालेलुया 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 आत्मा सत्र पिता गुरु पास्ता गुरु में सदा सर्वदा साहाय्य करो होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरा बशकल रवनि खारवंदला रवना दरवंदला अवंतर समस्त मंडली प्रति तुम्हारा समस्त मंडली प्रति सर्वत्र तुम्हें अनुग्रह करो दया करो हालेलुया 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 निश्चय तुम इच्छा अनुसार मध्य तुम्हें अनुग्रह मंडली समस्त मध्य प्रेरण करो सेदि ପାଇଁ तुम नाम को धन्यवाद दूची हालेलुया तुम इच्छा अनुसार आओ प्रभु तुम्हारा निरूपित समय पर्यंत कार्य करबा ପାଇଁ तुम्हें अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया जेबरी कि मंडली गुडा उत्साहित उद्दीपित हेबे प्रभु सुबुद्धि कन्या स्वरूप प्रस्तुत हेबे एवं तुम्हारा अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त हेबे पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेबे पूरा बाबा शाखा रवनि खारवंदला रव ओ प्रभु शत्रु सरकार कार्यस्थल सब विनाश हो तुम आत्मा जो बहुल भाव में सहित हेब एवं आम मंडली बाहर जो स्थान मान तुम इच्छा कर तुम इच्छा अनुसार कार्य करने तुम्हें अनुग्रह कर अनेकंर प्रभु मंगल आशीर्वाद काण हाँपाई परित्राण काण हाँपाई तुम्हें अनुग्रह कर इदारवाणी पूरवर्षा कलारवाणी खारवा पवित्रात्मा अग्नि प्रभु प्रज्वलित करने तुम्हें अनुग्रह कर कारण तुम्हें कल मो पृथ्वी अग्नि निक्षेप करने आसी अच्छी ताहा जदि प्रज्वलित है मोर कण बांछा सी अग्नि को प्रज्वलित करने तुम्हें साहाय्य कर प्रभु ईरा बाबा शाखा प्रधान भाव में से अग्नि पवित्रात्मा मिश्र सत्य वाक्य हालेलुया हालेलुया ओ से कार्य यथासाध्य वृद्धि करने यथार्थ भाव साधन करने तुम्हें अनुग्रह कर जीसुंकर आमर जीसुंकर आमर जीसुंकर आमर दया कर आमर प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर दया कर प्रभु तुम सेवा कार्य तुम्हें लगे रख निज योग्य प्रस्तुत संगे से योग्य प्रस्तुत करने साहाय्य कर हालेलुया उदारवाणी खारावा शकालारवाणी खारावा जीसु नाम दया कर निश्चय अनेक बाधा प्रतिबंधक रही प्रभु चारिआडे शत्रु सतार अनेक कार्य अच्छे मात्र प्रभु
ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମର ସ୍ଥାପିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମର କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଖାର ବକ୍ରମାନ କାରବନ୍ଦ ଯାହା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିଅଛ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଅଛି ଏବଂ ଘଟିବ। ତା ବିନା ଆଉ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଇରା ବାବା 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 ଶାଖାଲା ରବା ନିରାର ବନ୍ଦନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଓ ରବା ଶାଖାଲା ରବା ନିରାର ବନ୍ଦନ ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁକୁ ନିକଟରେ ସୁଗାଇ ହୁଏ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
hallelujah, 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 hallelujah. धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम यीशु का नाम इधर वर्षा का नाम Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus, wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah. हम प्रभु तुम्हें परमेश्वर हालेलुया 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 तुम्हें एकमात्र प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें अमर त्राणकर्ता रक्षाकर्ता उद्धारकर्ता हालेलुया हालेलुया ओ बाबा निखारा बारा बत्रा निखारा बत्रा हालेलुया 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 तुम्हें कदापि तुम्हें हमके कुटिया छाड़ी देना प्रभु मात्र प्रभु से पवित्र आत्मा को तुम्हें हमको दान करिए हालेलुया ग्लोरी बी thine हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखारा बारा बत्रा तुम्हें कला तुम्हारा इमानुएल परमेश्वर लो हालेलुया Glory of bright mighty Lord, hallelujah, hallelujah. Oh Baba Bani Khara Bara Batra, hallelujah. तुम्हारे सर्वोच्च नाम को तुम्हें प्रमाण करियो, hallelujah, 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 hallelujah. तुम वाक्यों को मध्य प्रमाण करियो, hallelujah, hallelujah. Oh Baba Bani Khara Bara Batra, hallelujah. ये प्रश्न उठे पारी नहीं प्रभु, hallelujah, 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 hallelujah. Oh प्रभु नामन को मध्य तुम्हारे साथी सर्व करियो, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory of Bani Khara Bara Batra. Oh प्रभु दास मध्य सहमत सत्य का कहला बेले आउ से लज्जित होत नाही और खाला बंदारा बराबर आनी खाला बराबर प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु आज भी प्रभु तुमर दिन ओटे प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु से पवित्र आत्मा को दिन ओटे हालेलुया ग्लोरी बंदारा इरा खाला बंदारा प्रभु हालेलुया हालेलुया ताकि संत मन अपेक्षा करे मात्र से मने पाए नहीं प्रभु मात्र तुम निरूपित समय आउट में ताकि तुम शिष्य मन को मध्य में कार्य कला हालेलुया पूरा खाला बंदारा बारा 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 प्रभु हालेलुया आउ तापर से मने जो कार्य करे प्रभु आ पृथ्वी उलट पालट हे पूरा प्रभु हालेलुया 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 आज जगत अवस्था जहाँ प्रभु ताहा समस्त जानती हालेलुया हमें मध्य जानू प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मनी खाला बारा बारा प्रभु निश्चय प्रभु अधर्म बुद्धि पाई प्रभु जितने प्रभु तुम अनेक रत्न का प्रेम शीघ्र पड़ जाए प्रभु हालेलुया 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 दया करो प्रभु सच्चे प्रभु काम को उद्धार करो हालेलुया पूरे खाला बंदा बत्रा मनी खाला बत्रा उच्च मन परिवर्तन करने में इसमें साहाय्य करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 हां प्रभु आज तुम्हें डाको प्रभु आज तुम्हें वाक्य दे कथा कहूछ प्रभु गोटे दिन प्रभु आ से सब प्रभु विद्युत हम आ प्रभु तुम्हें आत्मा को तुम्हें नहीं जीव प्रभु हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बराबर बत्रा परिचाल पाइबा कष्टकर हो पड़ो प्रभु हालेलुया पूरा खालवा नीरा खाला बंगारा बत्रा मनी खाला बत्रा तेणु आज परिचालन दिन हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ये प्रकार महापरिचालन को अवहेला कले हमें कौन प्रकार रक्षा पाई पारि नहीं प्रभु हालेलुया 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 दया कर प्रभु अनुग्रह कर और प्रभु को दास में दिन मंत्रे वे प्रस्तुत करू छ प्रभु और प्रभु तुम स्थान को विभिन्न स्थान को व्यवहार करिया ताई हालेलुया ओ बाबा बानी खारा बारा बतला तांको पई जहा प्रयोजन से सब तुम्हें और तांको पई साधन करियो छ प्रभु तेने पते तुम नाम को धन्यवाद 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 दे हालेलुया ग्लोरी 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 निश्चय प्रभु तुम्हें तांको बल दे शक्ति दे छ विशेष भाव तुम्हें से प्रभु आत्मा रे अभिषेक प्रदान करता पई ओ प्रभु ए साहस से करि पारंती हालेलुया पूरा खाला बंगारा बत्रा मनी खाला बत्रा जो जो समस्त विषय को तांकर ऊपर मारी पड़े प्रभु से चिंतार फल आम तुम निकट समर्पण करूँ प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु से रगड़ा स्थान गुड़िक सड़क कर पथ तुम्हें प्रस्तुत कर हालेलुया हालेलुया जो कार्य विशेष कार्य जाऊँ प्रभु ता तुम इच्छा अनुसार ओ प्रभु तुम प्रभु लाभ मंडल लाभ अनुसार तुम्हें से समस्त कार्य करी महिमान्वित हो तुम्हें कहल आम समस्त विषय आम तुमको बुद्धि प्रदान करवा हालेलुया पूरा खाला बंगारा बत्रा मानी खाला बत्रा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द तुम इच्छा बुझवा इतने सहज नुहे प्रभु हालेलुया 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 तथापि प्रभु दर्शन स्वप्न माध्यम रे ओ प्रभु तुम्हें कथा कहिथा बाकी ग्लोरी 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 पूरा खाला बंगारा बत्रा मानी खाला बत्रा हाँ प्रभु आ
से दिन तुम्हें पाउल से प्रश्न पचार तुम्हें बपतिस्मा नेवा समय कौन तुम पवित्र आत्मा पाई कि आसमान नहीं कर प्रभु तुम्हें जो कार्य कल द्वारा के आशीष कार्य है हालेलुया 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 निश्चित भाव में ओ प्रभु जो मैंने प्रभु से भार सब ने मन दायित्व ने किपर हवा कथा तुम्हें ताहा प्रकाश कर वाक्य माध्यम हालेलुया पूरा खाला बंदार बात्रा मारी खाला बड़ा बात्रा हम प्रभु पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं यदि जने यीशु को प्रभु बोली कहि पारेनी किपर मंडल दायित्व नहीं पारबो हालेलुया पूरा खाला बंदार बात्रा इरा खाला बंदार भितर मारी सफार बात्रा तेणु सब प्रभु सुधार मते करा जाओ सब आत्मा को साहाय्य करा जाओ हालेलुया 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 पूरा खाला बंदार बात्रा मारी खाला बड़ा बात्रा हालेलुया ओ प्रभु बाकी सब विषय तुम्हें बुझियो प्रभु हालेलुया निश्चित भाव में तुम्हें कार्य करिवो तुम्हें कार्य करके अन्यथा करि पाइबे नहीं हालेलुया तथापि प्रभु सब प्रभु सुधार मते करा जाओ हालेलुया पूरा खाला बंदार बात्रा मारी खाला बंदार बात्रा हालेलुया मो दास को आत्मा को द्वारा परिचय कर तुमने उठा पाई मो नाम को धन्यवाद धन्यवाद प्रभु मो दास जुड़ा पूर्व सेटिकर मध्य समस्त लोगों को तुम्हें सेमान हृदय गुड़ी तुम्हें प्रस्तुत कर रखो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदार बात्रा मारी खाला बंदार बात्रा प्रेज द लॉर्ड 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 ग्लोरी 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 प्रभु ये समय तुम दास केते परिश्रम करंती प्रभु किंतु से बड़ी आशाजनक फल देखा को पाती नहीं मात्र जो मंडली से निजे बढ़ी प्रभु दूरा दूरांतरे ओ प्रभु से माने केते प्रभु सरल लोक माने से मान को पाई केते उत्तम विषय सब तुम्हें रखछ हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड समस्त सब प्रकार आज्ञा मानिबा को टिके हेला करंती नहीं प्रभु सरल भाव में तुम समस्त आज्ञा पालन करंती से मंडली गुड़िक जो मंडली देखिले प्रभु तुम दास उत्तेजित हो पड़ती इरा खाला बंदार बात्रा मारी खाला बात्रा निजक मध्य भूली जाती हालेलुया हालेलुया से सान मन तुमने नौता पाए तो नाम धन्यवाद दिए तो दास शरीर आत्मा प्राण सुस्थ सबल स्वास्थ्य देखने भल रख जेपरी जो प्रकार भाव तुम चाहे प्रभु से प्रकार तुम व्यवहार कर हालेलुया 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 प्रत्येक विश्वास दया कर हालेलुया तो दास परिवार आम परिवार प्रियजन आत्मस्वजन प्रत्येक दया कर प्रभु तुम वाक्य वृद्धि पाओ तुम पवित्र आत्मा दृष्टि तुम्हें दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदार बात्रा हालेलुया धन्य यीशु धन्य तुम नाम विष्णु नाम धन्य प्रभु गाँव देश राज्य सहर अवस्था और जहाँ सब तुम्हें जान कौन विषय तुम्हें न जाने प्रकार नुहे प्रभु हालेलुया हालेलुया दुष्ट दुर्दिन निमंते वाक्य लिखा अच्छी प्रभु ये पृथ्वी को दुष्ट मान को दिया जाए हालेलुया पूरा खाला बंदार तथापि प्रभु तुम लोक मैंने अच्छा प्रभु हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुम लोक मैंने अच्छा जो मान प्रभु ये समस्त परिस्थिति देश राज्य को तुम्हें सुरक्षा कर रखीच प्रभु तथापि तुम क्रोध तुम कोप आगे किए छिड़ा पार प्रभु हालेलुया से समस्त को मन परिवर्तन बर प्रदान कर हालेलुया कारण कहीं जे विनष्ट हूँ यह तुम इच्छा नुहे प्रभु मत समाज यदि फेरत बंच यह तुम इच्छा प्रभु से तुम्हें साहाଯ୍य कर अनुग्रह कर आज मध्य तुम प्रत्येक सेवा को आस सुजोग दे प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद ओ प्रभु तुम आत्मा को दास परिचय करी ओ प्रभु तुम्हें तुम गौरव तुम महिमा तुम्हें ग्रहण कर एक दिन गण के प्रभु यीशु नाम में लूक 12 पर्वर 49 पदरे लिखा अच्छी मो पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करने को आसी अच्छी आउ ताहा जदि प्रज्वलित हेलानी ताहेले मोर आउ कौन बांछा। प्रभु जीशु 2000 वर्ष तले जगत को आसी ईश्वर स्वयं ईश्वर मनीष रूप में आसी आउ गोटे प्रधान इच्छा थिला मनर गोटे बांछा थिला अग्नि निक्षेप करेंगे आउ से अग्नि प्रज्वलित हम आउ से जल बोली कही ना वायु बोली कही ना कि अग्नि बोली कही अग्निर अनेक गुण अच्छी ता भीतर गोटे है
से चारिआडे व्यापी जाए। गोटे स्थान रे जदि अग्नि निआ जलिला ताले ता चारिआडे व्यापी जाए। गाँ अंचल रे देखा मिले गोटे समय लोक माने सेटा संभवतः ग्रीष्म ऋतु हिं से वर्षा रे हम ना कि शीत रे तो हम ना, ग्रीष्म ऋतु आउ जंगल पोड़ी पोड़ी हुए। आउ से जंगल रे जंगल संपद आउ से माने पाइबा पई सेपरी करि थांते। आउ रात्रि समय तार दृश्य देखा बड़ सुंदर देखा जाए। जंगल माने पहाड़ पहाड़ पर्वत उपरे एमिति भाव में निआ लगी गोटे जगार दुईटा जगार दुई तीन जगार एटी से लगेदेवे। आउ से चारिआड़ को माड़ी माड़ी जाइए से जलुथ राति आउ गाँ भितर थी देखा जाऊ पुणी ताहा आउ गोटे सीधा गोटे धाड़ी रे लाइन रे सेड़ा जलुथ आउ गोटे कि दुईटा जगह किंतु से जली जली कि चारिआडे धाड़ी धाड़ी करी सब जलुथ दृश्य देखा जाऊ दूर आउ से आउ निआर आलोक मध्य चारिआड़ को प्राय आलोकित भी होथिबो एवं एहीपरि भाव में से गोटे दुईटा तीनटा अल्प केतरा जगार सेमिति से निआ लगे दियंती। आउ ताहा एमती माड़ी माड़ी की जाइकी आउ सारा से पहाड़ पर्वत सबको आउ ताहा पोड़ी दिए। गछ पत्र सब जाक पोड़ी आउ गोटे प्रकार नीट एंड क्लीन हो जाए। तापरे आउरी किछि करंती से माने जाइकी आउ दिने दुई दिन बा तीन दिन पर्यंत सेपरी जली पोड़ी सब ध्वंस होगापर बड़ बड़ गछर गंडी सबको आउ छोट बड़ पथर से गंडी गुड़ा संग्रह करती काठपाई। आउ बाकी सब पत्र इत्यादि सब तो पोड़ी पाउंस हो जाइथिबो। आउ तापरे सेठी आउ सब किछि विभिन्न प्रकार बिहन पकई से शस्य उत्पन्न करने चेष्टा करती। आउ बहुत प्रकार फसल मध्य से सब हुए। तेणु एपरी अनेक किछि विषय रही जद्वारा आउ प्रभु जीशु कहले मु अग्नि निक्षेप करने आसी। अग्निर गोटे उताप अच्छी जो उताप पानी रे न थाए बा पवन रे न थाए। जीशु कहले मु आउ पवन बोहिबा आसी कि आउ जल वृष्टि करने आसी किंतु अग्नि निक्षेप करने आसी। कारण मैंने बाइबल देखुचु जे शिथिल भाव में प्रभुंकर सेवा कार्य करा जाई पारिबो नाही। तेणु सीधा सड़क लिखाई रोमे 12 पर्व 11 पद उद्योग में शिथिल हो ना, आत्मा उत्तप्त हुओ सेटा प्रभुंकर पसंद। जद्वारा मनुष्य आउ तार समस्त अंतकण सहित प्रभु को आउ से डाकी थाए आउ प्रभु ताकू सेरा से ग्रहण करती। आउ एपरी विषय निश्चय आमर पाए आवश्यक जद्वारा माने प्रभुंकर संतोषजनक भाई प्रभुंकर सेवा कार्य करि। किंतु ताहा वर्तमान देखिबा समय चारिआडे प्रभुंकर लोक माने ख्रीस्टियन मंडली गुड़ाक अभाव रही। गिरजा प्रार्थना मीटिंग बहुत किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जहाँ कह जाए अनेक चली किंतु अग्नि नाही सेथिरे निया जलुनी आउ उत्तप्तता नहीं कहीं उत्तप्त होती ना शिथिल होती। मात्र प्रभु ताहा चाहती एवं भी प्रभुंकर मन रे ताहा रही। आउ प्रभु सूर्य को मध्य दौरान तार सद्व्यवहार आउ करवा कर्तव्य आमानकर। कारण अनेक वर्ष तले आउ एहीपरि भाव में ये वाक्य को ही सफल करने प्रभु मत गोटे सुजोग देले। गोटे स्थान रे गोटे मंडली को नहीं गोटे बैप्टिस्ट मंडली रे गोटे सहर रे आउ ता होची ओडिशा रो राजधानी भुवनेश्वर जोडी 3 दिन गोटे विशेष मीटिंग करी मते स्पीकर करी डकाई थला। आउ सीडी से माने ए सब्जेक्टटा आउ से माने रखी थिले आ मते से माने देले जेतले से पाम्पलेट देले मु देखिली तांकर कार्यसूची कौन कौन सब 3 दिन प्रोग्राम को टाइम रे कौन आउ तापर थीम प्रसंगटा कौन से प्रसंग रे एडा लिखाई उद्योग रे शिथिल हो नाही।
ଏତିକି। ଆଉ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବର ସେ 11 ପଦ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ 11 ପଦରେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କମା କରି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ। ସେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କେବଳ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏତିକି କେବଳ। এইটা হচ্ছে প্রসঙ্গ থিম। তা উপরে মোর 3 দিন পর্যন্ত সে মিটিংরে মতে কহিবাকু হব। দেখিলি দেখু দেখু মু কহিলি ঠিক আছে 50% ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 50% ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ସେ 50% ମୋତେ ମିଶାଇବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରୁହ ନାହିଁ, କର କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କର, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ସବୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ, ସେ ବିଷୟଟା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଭିତରେ ରଖିଲି, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ କଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅ ସବୁ ସେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଆଉ ତୁମେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବ, এই ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସ୍ୱଙ୍କର ଭାଉବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଝିଅ ସବୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାହେଇଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇକି ଫେରିକି ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଖାଲି ନଲେଜ ଥିଲେ କିଛି ହେବନି, ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ଏ ବାକ୍ୟଟା ଏମିତି ତାର 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ନହେଲେ ଅଳ୍ପ କି ବେଶୀ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ଏମିତି ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ହେବ, କନଭିନ୍ସ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ। ବେଶୀ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର କହିବେ ସେଇଟା କେବଳ ହେଡ୍ ନଲେଜ, ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ହାର୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ହାର୍ଟ ପାଇଁ ହେଲାବେଳେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ସିଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ, ଅଭିଷେକ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଥିବାକୁ। ତାହେଲେ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନର କଥା, ପିତର ଯେ କଥା କଲେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଖାଲି ଲମ୍ବା ଚଢ଼ା କରି ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଇଦିଏ ନାହିଁ। କେବଳ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଖାଲି ଯଦି ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇବି। ସମସ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରେସଡ୍ ହେବେ, କାରଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନେକ ଗୁରୁତର ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ ନେଇଯିବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖେ, ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ। ଯୀଶୁ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ ଚାହିଁବେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତମର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ, ଲୋକ ବଦଳିଲେ, ତମେ କିଛି କରିପାରିଲ। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଖାଲି ବସିଥାନ୍ତି, ଠିଆ କରିପାରିଲ, ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲ, ଚିଲେଇ ପାରିଲେ, ଲୋକମାନେ ପରଭାଷା କହିପାରିଲେ, ତାପରେ ତମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆଉ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, କ'ଣ ଏମିତି এই ପ୍ରକାର କେବେ ହେଇନଥିଲା, ବା କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ସପକ୍ଷ ଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ବିପକ୍ଷ ଥିବେ, এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଲା, ଯୀଶୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜିବେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତାରେ ରଖିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନୀ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ନୂତନ ନିୟମ ସେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପାଉଲଙ୍କୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ କରିବି ସୁଦ୍ଧା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମନର ବାଞ୍ଛା, ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ଜଳିବାକୁ ହେବ, ତାମାନେ ତାହା ଚାରିଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ। ଓ
कोटि कोटि धन्यवाद दूची प्रभुंकर मो निज भाषा आउ कोटि कोटि बिलियंस ट्रिलियंस एंड अनलिमिटेड धन्यवाद प्रशंसा दूची पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर पवित्रात्मा ईश्वर कहीकि मु प्रभु को धन्यवाद प्रशंसा करि थाए। आउ एपरी गोटे स्थान मु रेगुलार मेडि जाऊ थाए आत्मांकर किछि कार्य होउथिला ए कटक मध्य आउ जड़े पास्टर तांकर स्त्री से जोग दौले आउ जड़े भौणी तांको द्वारा तांको गृह एवं सूताहाट रे से कार्य होता से भौणीकर नाम भूलीगली आउ थोड़ा लोक से जाऊे पवित्रात्मा कार्य किसी चलुला मत खुशी लगे आउ प्रभु मत इच्छा स्वप्न दर्शन देखे मत ने जा कार्य करुए आउ से पास्टर स्त्री से प्रोफेसी से करुता खूब आत्मारी जड़ी आउ किंतु देखुए से पास्टर ठारे किसी ना खाली वाक्य कौन कहे ये कि मु गले तो से कहीं किसी करती ना समस्ते था एपरी हुए जेकोसी स्थान को मुझे ये पास्टर था जी था समस्ते नीरव हो सब रही आउ सब विषय मत दिज्व से भाव में मो कार्य करे जनाशुना चारिटे लोक जानते मोर जीवन सेवा कार्य संबंध में से सुजोग दि जाए आउ दिने जो समस्ते बहुत खूब आत्मारे उत्तप्त हो प्रशंसा धन्यवाद इत्यादि करते से पास्टर स्त्री से आत्मार आविष्ट से जो प्रोफेसी करती आउ से समस्त आगे भल स्पष्ट रूपे आउ से कहले मु देखुची गोटे दर्शन रे ए प्रभुंकर दास जोठिकी जाउछंती से गुड़ाक खाली निआ लगी जाऊँगी पहाड़ पर्वत सब जली जाऊँगी निआरे आ ये प्रभु दास को प्रभु बहुत भाव में आशीर्वाद कर द्वारा आ प्रभु कार्य करेंगे पवित्रात्मा कार्य यथेष्ट बढ़ुची द्वारा बढ़ कटक पवित्रात्मा पूर्ण हाँपाई मुझे जो जाइली से आरुदेगी आउ से समय आउ से जड़े वयस्क स्त्री मो बापा 12 वर्ष बंद मोहनारे जो रोमान कैथोलिक प्रचार करते से समय कहले मोर जन्म कि छोट पिला थी समय से तो मुझे जानीपारि बहुत छोट शिशु अवस्था गोटे मंदात्मार कार्य कौन है खाली कांदु थाए से कांद बंद हो न आउ मो बापा माँ आम जो रोलु से घर आउ निकट में गोटे बैप्टिस्ट फैमिली करते आउ से माने कौशद बापा भल व्यवहार नहीं से बैप्टिस्ट लोक कही से पसंद करती ना भी से प्रकार परिवर्तन हवा पर्यंत आदौ पसंद मोर नाला से बैप्टिस्ट पिला सहित कॉलेज रे बालाखेम्रे आउ यूनिवर्सिटी बरहमपुर मिसी पढ़ु था बहुत जुक्ति तर्क हुए कि मन करना से मैंने केते कहले पिलाटा एत कांदुची टे दियो आम प्रार्थना करूँ धरी ताकू धरी प्रार्थना कले कौन तुम बैप्टिस्ट हो ना कौन एत समय धरी पिला कांदुची तापर बड़ कष्ट बापा कड़े देले से मैंने प्रार्थना कले मोर कांद बंद हो गला जो मु आउ पवित्रात्मा प्रार्थना से आरुदिगी गली मो बापा कही आउ से मध्य बोधे से पुरुष लोक से जन बैप्टिस्ट प्रचारक थे ना जाकुब बापा कहले से जाकुब मास्टर को आउ पाखु जीवु आउ घर को जीवु स्त्री आउ से माने तो एमती प्रार्थना करते छोट समय आउ कहबू मो नानी की रेजिस बेहरा बापा से प्रचारक थे जानवे से माने कहे बापा मत पठे मुझे पवित्रात्मा पाइबी आउ से कथा ते देखिक जानिले बहुत खुशी हे एत छोट अवस्था ते देखते आउ एबे देखले बहुत खुशी मुझे गलापर खोजली आउ देखुए आउ तांको स्त्री वयस्का लोक हो जाइछन्ती से आसी प्रार्थना जोग दौरान प्रथमे तो जानीपारे ना पर मुझे घर को गली से स्वामी स्त्री बसते मु परिचय देली बापा जमी कहते मुझे रेजिस बेहरा को जानवे मोहनारे आउ से प्रचारक थे कहला हाँ 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 तुम्हें कौन तांको पुओ बोले हाँ आउ से माँ से तो सो माँ बापा ही कहती मौसा मौसी प्राय कहती ना आउ से कहले मत बेंजामिन बोली न कहीकि से तांको भाषा से कहले अच्छा बाबू तू से बिंजा मुझे मु बेंजामिन तू ताहले एते माने आउ खुशी हो गले उत्तेजित हो गले छोट समय एमती होता मुझे हाँ बापा मत कहले से आमको से आदौ पसंद करेंगे ना तोर कांद देखिक आम सही पार्लुनि बहुत करी कहला देले प्रार्थना कल तो कांद बंद हो जाता बापा से सब किसी प्रभाव पड़ा
ସେ ବାପା କେମିତି ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଛି ମୁଁ, ବାପା ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋର ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ, ସେ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଏ। କଟକରେ ପୁଣି ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଏବେ ବୋଧେ ଆଉ ସେ ରିଟାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି କେବେଠାରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲରେ, ସ୍ୱାମୀଠାରେ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଗିର୍ଜାରେ ରହିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କ'ଣ ହେଲା, ବାହାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ସବୁ ସାହେବ ଫାଇବ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ହେଲାବେଳେ ଡୁବନ ଦିଆହେଉଛି। ଡୁବନ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲା ଡୁବନ ଦେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ସେ ବି ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭୂତ ଯାଏ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହୁଏ? ଭୂତ ଯିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଲଗା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦିନେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ମୋ ମନରେ ଖାଲି ଚାଳନା ପ୍ରାଣ ହେଉଛି, ଯାଅ ଟିକେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛ, କେମିତି ଯିବି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେନି, ତମେ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେମାନେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଲି, କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ପାଇଁ। କହିଲେ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭୂତ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଅନେଇଲେ, ଏ କିଏ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଏ? ନା ସେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, କିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, କିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଫରକ ହିଁ ପଡ଼େ ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମାନେ କରି ହେଇଯିବି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଚାହେଁ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି, ନିଆଁ ଜଳେଇବାକୁ ହେବ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇ ଆରୁଦିର କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମା ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରୁ ଉଠେଇ ଆଉ ଦୁଇଥର ମୋତେ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟବହାର। ଏମିତି ଅନେକ କଟକ ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ସେ 42 ବର୍ଷ ପରେ 50 ବର୍ଷ ପରେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦେବେ, ଭଲ ଭଲ କଥା, ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହିବି। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମୋ ମୂଳରୁ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ହରେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଠାରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଆତ୍ମାଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ ଅଛି, ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କରିବେ, ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସି ଅନେକ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ, ବାବୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାପ୍ତା ଘୁରୁଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଯାଇ, କେମିତି ସେ ବସିନି, ତାହେଲେ କାପ୍ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ବସିନି ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର। ଆଉ ସେ ଡିକନ୍, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଦିଆହେଉଛି, କି ଜାଲ, କ'ଣ ହେବ ଏଇ ଜାଲଟା? ନା ଆପଣ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବେ। ସେଇଥିରେ ମୋର ଆଉ ସେମିତି କିଛି କୌଣସି, ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ଲାଭ କରିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଆସିଛି ନା, ସେଇଟା ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏମିତି କିଏ କେତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମା ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଥିବ, ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ହାତ ତାଳି ମାରୁଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲିଥିବ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି, ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରି ହେଉଥିବ। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଛି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଦିନ ସେ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏ ବାବୁ ପାଇଁ, ବିଞ୍ଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦର୍ଶନରେ, ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି, ସେ ଡିକନ୍ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ସବୁ କୁହ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ସାମ୍ନାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ବହୁତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ତା ମୁଖରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ତୁରୀ ଅଛି, 2 ଜଣ ଦୂତ ତାର 2 ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡିକନ୍ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲି।
एमती से सम्मान सहित गोटे हाथ धड़ा कुर्ता पिंधि आउ गोटे बही दौर ये मुझे खुशी हेनी बही कौन दरकार बही बही मुझे पढ़ी सारी मत गोटे बही बाइबल मन भाव से सुनार तुरी गला से गोटे प्रकार कौन से तुरी फुरी से गुड़ा सुनार तुरी रूपार ये मोर कौन हम मत पवित्र आत्मा दरकार चुपचाप रही गिजा सरलापर घर पचारि माँ मु नरक जी मुझे जानूँ कहीं बाबू एमती कौच मो आगे निआ जोड़ुची परा नरक तो निआ मु तो पवित्र आत्मा पाइनी मु नरक जी आउ से ना बाबू सेमती ना तुम द्वारा पवित्र आत्मा कार्य बहुत हम केमती माँ अग्नि भी पवित्र आत्मा जमी काप्तारा पवित्र आत्मा चिन्ह कहल बाइबल देखिले तुम जान भलरे एवं तो बाइबल भलरे जान एवं आरंभ करुच अग्नि पवित्र आत्मा चिन्ह कहीकि से केते से जहाँ किसी से कहले आस्ते आस्ते पढ़ बाइबल तो बहुत मन दे पढ़ तो बहुत विषय जान हाँ माँ मुझे सब छाड़ देती से बाइबलटा ही मुझे धरी बहुत मुझे भर को जाऊँगी आउ पढ़ुचे जे आहरी बेसी पढ़ी मुझे आत्मा पाई जाए प्रथम तुम द्वारा पवित्र आत्मा कार्य बहुत हम अच्छा आउ तुरी जो सुनार तुरी माँ देख दुई जन दूत पाखे अच्छा तुरी बाइबल लेखा अच्छी तुरी परी आपना रब उठाओ तुम्हें बहुत वाक्य प्रचार कर प्रभु तुम संगे रे से डिकन कहले आज्ञा से धड़ा हाथ हाथ गोटे धड़ा कुरुता था गोटे बही दूचे से बाइबल आज्ञा आप प्रभुर वाक्य प्रचार कर आत्मिक लोक मैंने सब गोटे प्रकार कथा दिने कटक आसला से प्रामाणिक बाबू घर को मुझे एका गोटे प्राइवेट समय देखा करिया से घर बाहर आस बरंडार अच्छी हाथ जोड़ी प्रेज द लॉर्ड अनो अनो कहले आपण प्रभु मनोनीत लोक प्रभु मत देखी बहुत उच्च पहाड़ आप ठियाई आपंकर मुख पूरा तेजियान देखा बहुत लोग आप पाखक आस प्रभुंर वाक्य शुणापी आउ प्रभु आपण को देश विदेश को लेकिन व्यवहार करेंगे इत्यादि प्रकार कथा आउ गोटे दिन स्वप्न में मुझे देखी दल लोक बसते से गोटे प्रश्न कले कहीं करें कंग्रिगेशन मो उत्तर देवी तापर मत कहले ठिया हो ठिया समस्ते बसते मुझे मो सामने से आंठे गले मोर आंठू दुईटा को दुई हाथ धरिले कहले ठीक यही कथा कहले प्रभु ये आंठू दुईटा को सबल कर प्रभु एपरी अनेक अनेक अनुभूति प्रभु लोक मान प्राप्त होती मुझे जाने पवित्र आत्मा कार्य करने निहाती आवश्यक अग्नि जड़वा मो भितर से अग्नि जलुची सबु बेले गोटे रेस्टलेस भाव जो जाए जहाँ करे चिंता करे घर थे बस प्रार्थना करे पवित्र आत्मा कार्य ना बिना पवित्र आत्मा सब मंडली चलुची प्रकृत पवित्र आत्मा कार्य ना परभाषा ना भाववाणी ना आत्मिक दान गुड़िक ना अग्निर अन्य अर्थ है जिरिम पुस्तक लिखाई आमर आउ वाक्य कि अग्नितुल्य ना से सत्य वाक्य ना मनीष निज ज्ञान बुद्धि कही चलते परंपरा रीतिनीति बाइबल प्रकृत भितर कथा लोक कहूना प्रेरित मान शिक्षा देवाई लोक चाहूना पेंटिकस्टाल लोक डरुंच कहीं डरुंच ए शिक्षा देले लोक गिर्जा आसबे मंडली आसबे जमी आम मंडली को बहुत लोग आसुना जो मैंने आसुले से अनेक नहांती रही पारती ना स्थिर भाव में जीशु से कथा कहले लोक मानू बाती जगत जो ज्वलंत तेजमय प्रदीप थे मात्र अल्प समय तुम ज्योति गमनागमन करने को इच्छा कल मो सहित बहुत कम समय लोक रहिले बेस समय रही ना शेष मिलता दुई जन ना प्रभु ने लक्ष लक्ष लोकों भितर जिओसिओ काले तृतीय लोकों ना नहीं ना मत तो लक्ष लक्ष लोक दिया ही नहीं से 10-15 कि 20 लक्ष लोक थे अवश्य पुरुष लोक मैंने केवल इस्राएल 5-6 लक्ष थे 6 लक्ष स्त्री पिला अलग थे दुई जन ना मुझे व्यस्त विचलित विव्रत नुहे तथापि मु बहुत जत्न सह प्रभुटा निज समर्पण करुच्ची निजक अन्वेषण करुच्ची देखुची करुच्ची प्रार्थना करुच्ची मात्र जीजगल पुस्तक देखिले प्रभु जीजगल कहते आम तुमको आउ कौन जगह पठे तुम कथा लोक शुणी था ये शुणे ना आउ से सप्तगिरी लोक माने दाम्भिक लोक मैंने गर्वी अहंकारी लोक मैंने आउ किंतु से शुणु कि न शुणु तमें कुह आम जहाँ कहूँ कही जा से जानवे से मध्य जड़े भविष्य वक्ता अच्छा विचार दिन में एम उत्तर देवार बाट न तेणुक तुमको आम ये रखीचु अन्य जगह को पठे
କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଲୋକମାନେ ଯାବଜୀବନ କୃତଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଠାରେ, ଆମ ଘରେ ମଲା ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ନଥିବା ସମୟରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାବଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ଏଇଟା ଘୃଣାଜନକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କିଏ ସେଥିରେ? ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏସିଆର ସବୁ ଲୋକ ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ବହୁତ ପଇସା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ରଖିଥିଲେ, ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ନାହିଁ ମୋ ଠାରେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜାଗତିକରେ କୌଣସି ଉପକାର ହିଁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବାକ୍ୟରେ ପେଟ ଭରି ହେଇଯିବ, ଏମିତି କହିବେ ଯେ ପେଟ ପୁରା ଭରି ହେବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗତିକ ଉପକାର ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ। କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ କହିବା କଥା, ଯୀଶୁ ଯେଉଁଟା ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଅଗ୍ନି ଜାଳିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିକି ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଉଣା ଅଛି, ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ମାତ୍ୟୁ 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବାତି ଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଖଳାରେ ଭଲ କରି ପାଛୁଡ଼ିବେ, ସେ ଗହମକୁ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିହନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ଦରକାର। ଦିନେ ପ୍ରେମିତ ସିଷ୍ଟମ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି, ଗୀତ ଫୀତ ଗାଇବା ସବୁରେ, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମ ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ। ହଠାତ୍ରେ ସେ ଆସିଲେ ସେଠି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟମ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା ମୋତେ ଟଚ୍ କଲା। ଆଉ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦରକାର, ଅଗ୍ନି, ଆଇ ନିଡ୍ ଫାୟାର। ହାଟକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କଲା, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇ କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଦରକାର, ଅଗ୍ନି, କଥାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଲି କଥା, ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କିଛିଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ କହିଦେଲେ, ରୋମାନ କାଥରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ, ଗୋଟେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ପ୍ରିଚିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଣବ ଭାଇକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରେମତା ସିଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟ, ଆମେ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବସିଲୁ, ସେଠି କିଛି ପ୍ରଭୁ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଠି ମଧ୍ୟ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜଳିବା ପାଇଁ, କିଏ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ଯେ ଲୋକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଏପରି ଭାବରେ, ଆଉ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ? ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେବ। ଲୌହଦଣ୍ଡର କୁମ୍ଭକାର ପାତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରି ସେ କରିବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ପ୍ରଭାତି ତାରା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନିକୁ ଜାଳିବାକୁ ହେବ। ଅଗ୍ନି ହେଲା ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାଶାକେଲା ରବାନିଆ କାରବନ୍ଦାଲ ରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଆଉ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଯିବି, କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ଯାବଜୀବନ ସେ ଅଗ୍ନି ହିଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭାବବାଣୀ ସବୁ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ 1982 ମସିହା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ତାହା ସବୁ ହିଁ ସଫଳ ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇଦାରବାଣୀ କାରବତ୍ରମାନେ କାରବର୍ଷା କାଲା ରବାନୀ ଖାରବନ୍ଦାଲ ରବା।
তুমি জানো প্রভু হালেলুয়া 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 ধন্য ধন্য তুম নাম ধন্য আহুরি যোগ্য প্রস্তুত করা সাহায্য মতে আমাকে প্রত্যেকଙ୍କୁ উরাবাত্রমাণী কারবা শাকালা রবা প্রভুঙ্কর কার্য করা পরি আমাকে করা হব প্রভুঙ্কর বাক্য ঘোষণা করা পরি আমার ঘোষণা করা হব নানা আশ্চর্যকর্ম করা হব পবিত্র আত্মাঙ্কর বৃষ্টি আনবা হব ইদারাবাণী খারবন্দাল রবা লোক মানে বদলি যা হব তাহলে আমাকে সেই আদ্র মণ্ডলীর প্রেরিত মান সদৃশ হওয়া হব সে সেই অনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া হব তেবে যাই সেসব কার্য হয়ে পার সে মধ্যে সে অগ্নি আসিলা পবিত্র আত্মার পূর্ণ হলে আউ সে কার্য সব পবিত্র আত্মাঙ্কর কার্য বিনা পবিত্র আত্মার সে কিছু করে না সেপরি আমার করা হব অবশ্য তোমার সংকল্প আউ কৌশি প্রকার নিবারণ করা যাই পারে তেমন বর্তমান মধ্যে জগতর চারিআড়ে তোমার মনোনীত লোক দ্বারা সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে আহরি সে দ্বারা হু অনেকঙ্কু উঠাও আমার মধ্যে তহির অংশী করা ইরা বাত্রামাণী কারাবান্দাল রবা নচে সে অগ্নির পরীক্ষা লবলে যদি দেখাଯିବ আমানଙ୍କର কর্ম ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତୁମର କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଲ ତାହା କିଛି ନାହିଁ କହିକି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଆମମାନଙ୍କର ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ଉରାବା ବାସାକାଲା ରବାନୀ ଖାରବା ଉରାବା ତ୍ରମାଣୀ କାରବନ୍ଦ ରମା ସେ ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାକୁ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବାକୁ ହେବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକରି তোমার কণ্ঠাবিদা পাদ প্রণাম ও চুম্বন করি শুনিল বলি ধন্যবাদ দিই নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামরে প্রার্থনা করুছি আমেন। পিতা ঈশ্বরঙ্কর প্রেম প্রভু যীশু খ্রিস্টঙ্কর অনুগ্রহ পবিত্র আত্মাঙ্কর সহায়তা প্রভু যীশুঙ্কর গৌরময় পুনরাগমন পর্যন্ত সমস্তঙ্কর সহবর্তী